लो जी, ये गीज़र ही लीक हो गया है। नया गीज़र था तो ये लीक हो गया है। अब ये उठा के लेके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि 6,000 रुपया हम मजदूरी लेंगे और ये वो गीज़र लेके जा रहे हैं। ठीक है, देखें नया गीज़र था। पहले मेरा जो गीज़र था ना वो तकरीबन आप ये कह लें कि 40 साल तक चला था, 40। और ये नया गीज़र है। नया गीज़र से मुराद ये है कि मैंने गीज़र लगवाया था और वो हालांकि अभी वो सही काम कर रहा था, बस वो ऐसे बच्चों के मशवरे से मैंने वो जनाब वो लगवा लिया। और अब ये इसका जी वो कह रहे हैं जी लीक थोड़ी थोड़ी लीक हो रही थी। तो वैसे तो वो कह रहे थे जी अब सीज़न गुजर गया तो बाद में करा लेना। मैंने कहा नहीं, तो ये अब वो लेके जा रहे हैं, कल लेके आएंगे। और 6,000 रुपया सर जी गरीब आदमी कितों देवेगा? मेरा जी गरीब आदमी 6,000 कितों देवेगा? 6,000 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 6,000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹ 6 ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ना बड़े कीमती ने बड़े। ये पेयर बन गए हैं जी, कबूतरों का भी ये बन गया है और ये माशाल्लाह बड़े प्यारे कबूतर हैं ये ऐसे। ठीक है, बटेरों का भी अब इसमें और भी इजाफा होने वाला है, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। परिंदों के लवर भी होते हैं ना परिंदों के। ओए होए सर जी एडा वधिया मौसम है कि मैनू कहना पैना है कि तेरी 2 टकियां दी नौकरी ते मेरा लाखों का सावन जाए। सावन तो पता नहीं कदों आना है। सावन ही होंदा है जड़ा वसदा है ना, वो सावन ही होंदा है। हवा चल रही है, ये इतनी काली घटाएं आ रही हैं कि बस वो कहते हैं कि अपना मंजा बिस्तरा गोल कर लो। ए जी साढ़े 2 उम्मीदवार ये घर से ही मैं बना रहा हूँ, मलक फैसल अयूब खोखर ते मलक सैफुल मलूक खोखर। फैसल अयूब खोखर जो है वो अब सपोर्ट्स के चेयरमैन बन गए। ये वकील हैं, बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत माशाल्लाह जज्बे वाला है। और सैफुल मलूक तो पता है लाहौर का वो सदर है, आपको पता ही है। तो ये बातें जनाब करते हैं कि गल है वे कि जनाब आली राणा सनाउल्ला और जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी खबर तुम देने। राणा सनाउल्ला, खुरम दस्तगीर, मियाँ जवेद लतीफ़, ओए होए होए सारे हारे होए ते उन्हों दी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने वाली है। हाँ जी, तो आज मेरा दिल कर रहा था मैं पहले चाय बनाऊं, फिर मैंने कहा नहीं यार ये बारिश का सीन रुक जाएगा, चाय शाय बाद ही पियेंगे, पहले वीडियो बनाने गप शप लाने, क्योंकि ये वाला मौसम फिर नहीं ना आता, हर दफ़ा तो नहीं ना आता। चाय मैंने कहा वीडियो बना के पीता हूँ आपके साथ ही, टी टाइम वाली। वैसे आप कितनी चाय पीते हैं जी? मैं एक सुबह नाश्ते के वक्त पीता हूँ, एक हमारा हाई कोर्ट में फिर 11:30 से 12 बजे तक वक्फा होता है टी का, उस वक़्त पीता हूँ। एक मैं इस वक्त 5 से 6 के दरमियान पीता हूँ, तो एक राती घूमती चाय जड़ी होती है ना ताड़ी वो पीते हैं। ठीक है, तो तुसी कितने कप पी लियो मैनू अज लाजमी दसो तो सही दसो। तो मैं खुश क्यों हाँ? क्योंकि बारिश हो रही है यार, बारिश हो रही है ना। तेरी 2 टकियां दी नौकरी तो मेरा लाखों का सावन जाए। मैंने आपको भी तो खुश रखना होता है ना। ये देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या मज़ा आ रहा है सर। आए मेरे साथ चाय पिए, कसम से बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत प्यारा मौसम है, बहुत। ठीक है, अब आए जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, राणा सनाउल्ला, खुरम दस्तगीर, मियाँ जवेद लतीफ़। और तुसी कौन लोग हो? ये कौन है जी? इनका पहला मुतालबा ये था कि नवाज शरीफ चीन से वापस आएंगे तो हम इनको मुतालबा करेंगे कि पार्टी सदारत संभालो, बिल्कुल संभालो, बिल्कुल संभालो। पहले भी नवाज शरीफ साहब को साजिश के ज़रिए हटाया गया था, अब फिर साजिश के ज़रिए उसको साइड पे लगाया गया है। सर जी मैं कहता हूँ ये साजिश अगर कोई और पार्टी करती ना, अवाम सड़कों पे निकल आते। लेकिन नून लीग की जो सियासत है ना, मैं आपको ये बता दूँ, वो ड्राइंग रूम की सियासत है, वो सड़कों पे नहीं निकलते। वो कहते हैं जी असी टाइम नहीं ज़ाया करना। ठीक है,
تو انہوں نے مطالبہ یہ پہلا کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو صدارت دی جائے. اس میں بھی کھچڑی پکی ہوئی ہے, پتہ ہے نا آپ کو. یہ پہلے یہ 15-20 دن سے یہ مطالبہ سر پکڑ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو صدارت دی جائے. صدارت اگلے خالی کار ہی نہیں رہے, پھر کس طرح دی جائے. عرفان صدیقی نے جنہوں نے آج تعریف کی ہے عمران خان کی, جن کو کہ کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ عمران خان کی 9 مئی والوں کی تعریف کریں کہ جی ہمیں دکھ ہے کہ وہ جیل میں ہے, تو ہمیں دکھ ہے کہ ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں شاہ محمود قریشی کو. نہ ایڈے صحافی ایڈے اچھے نہ بنو. وہ 9 مئی کے غدار ہیں یہ. ہاں جی, یہ 9 مئی کے غدار ہیں. ان کے لیے کون سی نرمی. تو پھر کسی قاتل نو سزائے موت نہ دیو. تو یہ صورتحال ہے. تو اب انہوں نے کہا جی کہ 2 مہینے کے بعد, عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ 2 مہینے کے بعد ہم یہ صدارت کا فیصلہ کریں گے اور نواز شریف کو دینی ہے یا نہیں دینی. اور بھائی ساڈا حق ایتھے رکھ, یہ مطالبہ ہوتا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. تو یہ نواز شریف صاحب کو صدارت دو, ان کو بحال کرو. سر جی ایک میں نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے, وہ ذرا آپ پلے باندھ لیں. آپ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. 6 مہینے کے بعد شہباز شریف کو جب 6 مہینے گزر جائیں گے نا وزیر اعظم ہوتے ہوئے, اے جڑے میرے پرانے دوست نے وہ میں نے پھر یاد بھی کران, انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آئے گی اور نواز شریف قوم کے نئے وزیر اعظم بنیں گے. میں کھلا بتا دیا, میں نے کوئی لگی لپٹی بھی نہیں میں نے رکھی. 6 مہینے ذرا انتظار کرو, ٹھیک ہے. 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ وہ نواز شریف صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ایک فتنہ ہے. 14 سال سے فتنہ جو ہے نا ہمارے گلے پڑا ہوا ہے, رانا ثناءاللہ نے کہا ہے. یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے باقاعدہ. کیوں کی گئی ہے سارا نو پتہ لگ گیا. سر جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو چیزیں ہیں نا, یہ ہارے ہوئے سارے, ادھر کوئی موجودہ کیوں نہیں آیا. یہ 3 بندے جن کی پریس کانفرنس ہے, خرم دستگیر, میاں جاوید اور رانا ثناءاللہ, اس میں جیتے ہوئے کیوں نہیں آئے جیتے ہوئے جی. اس کی وجہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور ان لوگوں کو جان بوجھ کے ڈسکریج کیا گیا ہے کہ جناب عالی یہ شہباز شریف مفاہمت ہو, انہوں نے رانا ثناءاللہ نے کہا جی مفاہمت ہو یا مزاحمت, اب جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ہر چیز چلے گی, ٹھیک ہے. تو یہ جناب آپ کو ہم بڑی اہم آپ کو تک خبر پہنچائی ہے ہم نے کہ ہارے ہوئے 3 بندوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور وہ اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں ڈھکے چھپے الفاظ میں تو یہی کہی ہیں یار کہ نواز شریف کو لاؤ. ہم کھل کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لاؤ جی, بس اس دے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. بارش بہت تیز ہو گئی ہے اور میں پہلے برآمدے میں کھڑا تھا, تو یہ دیکھیں یہ بارش سے جو ہے نا پرندے بھی خوش ہو رہے ہیں, ان کے اندر بھی بارش جا رہی ہے. اور ان کے میں نے نیچے کچی مٹی رکھی ہے, اس میں یہ بڑا کھیلتے ہیں, ان کو بڑا اچھا پسند ہے. پہلے مجھے مستری کہہ رہے تھے سر جی انہوں پکا کر لو, میں آکھا نہ, یہ بٹیرے اور یہ کچی مٹی سے مٹی ان کا علاج ہے بڑا. یہ مٹی میں کھیل رہے ہوتے ہیں, نہا رہے ہوتے ہیں مٹی میں. ساون میں جھولے, یہ ساون میں پڑے جھولے. سر جی میں خوش ہوں, جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا اس سے میں خوش ہوں. یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا اس سے میں خوش ہوں بڑا. تے بارش کی امید بھی نہیں تھی, تے تیز بارش شروع ہو گئی ہے. باقی اللہ رحم کرے, ساڑھے ملک یہی ہوتا ہے کہ جناب بارشیں تیز ہو جان تاں بھی مصیبت. گندوں میں ویڈیو بنا رہا تھا تو بیچ میں سے فون آ گیا, تو فون میں سن لیتا ہوتا ہوں, کئی دفعہ بڑا ضروری فون بھی ہوتا ہے نا. تو یہ جو جی پریس کانفرنس ہوئی ہے نا بڑی زبردست پریس کانفرنس ہوئی, اس کا بڑا ہی اثر ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پنجاب کی قیادت نے فی الحال مطالبہ کیا ہے, تو امید ہے کہ باقی بھی کریں گے. اور
سعد رفیق بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تھا میرے حساب سے، سعد رفیق کو بھی بیچ میں بیٹھنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ سعد رفیق آپ کو پتہ ہے ان کی فیملی نے کتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں، ان کے والد شہید ہوئے، ان کی والدہ، سعد رفیق چونکہ ہم کٹھے پڑھتے تھے، ہمیں پتہ ہے سارا ہمارا ایج گروپ سارا ایک ہی ہوتا تھا، تو ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ ابھی ان میں سے کسی کو بھی سینٹ کا الیکشن بھی نہیں لڑایا، ضمنی الیکشن بھی نہیں لڑایا، تو یہ سر جی ایک گروپ کو سائڈ پہ کیا گیا ہے، سمجھ گئے ہو نا؟ تو انشاءاللہ تعالی ہوں ساڈا حق ایتھے رکھ آ رہا ہے، تے آخر تے دس دو ٹائم کی ہویا ہے، تاڑے کو ٹائم کی ہویا ہے اے بھی دس دیو۔ اوئے ہوئے ہوا چل رہی ہے، یہ درخت بالکل وہ گر رہے ہیں، یہ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، یہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ آپ دکان دیکھیں، یہ مون بٹ صاحب ہیں، یہ ان کی کاٹن کارڈ دکان ہے پینوراما شاپنگ سینٹر میں، تو یہاں سے میں نے ان سے شاپنگ کی ہے، انہوں نے بڑا پیار محبت کا اظہار کیا ہے، اور ہمارے جو قانونی ٹی وی چینل کے دوست ہیں وہ اگر ادھر سے شاپنگ کریں گے تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو، اگر ہمارے معرفت کوئی آئے تو سر جتنی میرے ساتھ رعایت کی ہے نا ویسے رعایت کرنا۔ تو یہ ٹھیک ہے جی۔